طلاب الأعزاء، السلام عليكم. اليوم راح ندرس مع بعض أسئلة 95% ممكن راح تجي في إن شاء الله في البي ام. لنبدأ ببركة الله. Compréhension de l'écrit. Quel est le thème traité dans ce texte؟ معناتها ما هو الموضوع المعالج في النص؟ ولا ممكن يقول لك Quel est le thème développé dans ce texte؟ ولا quel est le problème soulevé dans ce texte؟ De quoi parle-t-on dans ce texte؟ على ماذا نتكلم في هذا النص؟ De quoi s'agit-il dans ce texte؟ هذو كامل هي تروح quel est le thème، كامل سي يهدروا على موضوع النص. السؤال الثاني D'où est extrait ce texte؟ من أين أخذ هذا النص؟ Quel est le titre du livre dont est extrait ce texte؟ تعطينا عنوان، تيتر هي عنوان du livre الكتاب، تلقوه دائما مكتوب à la fin. Quelle est la source de ce texte؟ ما هو مصدر هذا النص؟ السؤال الثالث Relève du texte la phrase dans laquelle l'auteur exprime. خذ من نص الجملة التي يعبر عنها المؤلف أو الكاتب. Exprime quoi? Son opinion, رأيه, son point de vue, رأيه الخاص, son idée, فكرته, sa thèse, أطروحته. Exemple. يقول الكاتب personnellement, je suis contre le travail illégal des enfants. معناتها رأيي الشخصي أنا ضد العمل الغير قانوني للأطفال. ولا يقولك à mon avis رأيي je suis pour أنا مع. ولا يقولك je suis contre je suis sûr que أنا متأكد من. زعما يقولك je suis sûr que le BEM sera facile cette année إن شاء الله سيكون سهلا. معناتها أنا مع أو أنا ضد ولا أنا متأكد. Bon, la quatrième question. Relève du texte les arguments utilisés par l'auteur pour justifier son point de vue. خذ من النص relève du texte les arguments الحجج utilisés par l'auteur المستعمل من طرف الكاتب pour justifier son point de vue لكي يبرر رأيه. La cinquième question. Relève les mots ou les articulateurs qui organisent ces arguments. معناتها كاين des articulateurs في النص تنظم النص. Bien sûr العبارات أو الكلمات التي تنظم هذه الحجج. Bien sûr c'est d'abord أولا ensuite ثم d'autre part من جهة أخرى ومن نظرة أخرى وكاين enfin وأخيرا. Exemple. Personnellement je suis contre la cigarette parce que c'est dangereux ou parce qu'elle est très dangereuse pour le cœur humain. D'abord, elle contient de l'ammoniac et du goudron et c'est nocif pour la santé. معناتها ضارة للجسم على الصحة. Ensuite, ثم la nicotine est une feuille du tabac, ورقة من التبغ. Elle aussi est encore plus nocive, ضارة أكثر. Avec le temps, مع الوقت, elle devient comme une drogue. تصبح مثل une drogue الإنسان ما يقدرش يحبسها. Enfin, la plupart des fumeurs meurent à cause de cette cigarette. معظم المتدخنين يموتوا à cause de cette cigarette. Personnellement, c'est le point de vue تاع الكاتب. Les arguments هما اللي يجوا هذو بعد ensuite et بعد d'abord après enfin c'est des arguments et des preuves. Le thème c'est la cigarette. Les articulateurs هما d'abord ensuite et enfin. هادو c'est كامل اللي يجوا على النص pour étudier un texte argumentatif. معناتها لدراسة نص حججي يجب il faut chercher يجب البحث على le thème الموضوع la thèse الأطروحة les arguments الحجج
لي بروف الامثله. اخر سؤال معظم الاوقات يجي classe les expressions suivantes dans le tableau, les arguments pour ou les arguments contre معناتها مع وضد. ثاني يجي دي فوا دي زافونتاج اي دي انكونفينيون معناتها مميزات هذيك الشيء اللي باش يجيكم في النص وسلبيات هذاك الشيء. هذا كل ما اللي يجي الاسئله حول النص. الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل لكم الباقي. وبون كوراج، وما تنساوش ابوني لاشين ليستفاد الجميع، والى اللقاء.